وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من رحمة الله بهذه الأمة أنه خفف عنها أشياء كانت ثقيلة، بينما كانت أثقل في الأمم التي قبلنا. ومن ذلك تخفيف القتال عن عدد المسلمين الذين يواجهون الكفار في الميدان، ومنها الصلاة الليل. وقد كان الله سبحانه وتعالى قرر لهذه الأمة في البداية أن تقوم بالصلاة من أول ليل إما إلى نصف ليل أو تكون زيادة منها أو أنقص منها. ثم خفف الله سبحانه وتعالى وأتى كل شيء بقدرته ما تقدر عليه. وقال سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. سلامة أمر على تنو كالصلاة على كلا عليه الصلاة والسلام. قال دل موبلا دل فن قبل على كلا كوها كسيكيا من لوما ولا تبنين كسلامة رحمن منسا على هنا سيا منتوم الله فن دول دين منتوم ما ولو فما كاتم فلوتان كان إتاكا ما بانه كورو فيا كوراكه أتوني سلامة كيرين نني كافر موان كان يوم بين كلا كرنكا ويكنا بوري ني بوردا إبراهيم كوكمة كبايرا ريمة كسوة بوري كلا سي جهنم أكونو وترى obligatoire. Mais anara ye karo feya silamaru silama kele ko mankan ka bol kafir mo fla ko mo fla mo tan sey mo bra wala rahmani man sabu woro feya oni o keni jon ye o keni silaman le anye silama ya sale memma farida tun ni sadi farida lolu wa ta dia boyari mais ni sukura ka sufe sali ke diagoyari silamadu kan ka o fana kɛ rahmani mansako ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu wanqus minhu qalil. Muhammad silamaya dina men nanima lali kote birinkan ke kuna kote o tenya suraro ni sukura ayula yesali men ni sapote klini ay saliha su minwi note ay dola wokan ni kurase make ay la lo mena ka doni bo minwi la dongo brake aluma wajibi de kaliyoke o sufa salima yo islamaru ne rahmani mansada hinate ka dobala o brake bi ko ye wajibi de modu ka mo samantu ndimina subra ko fo beye de ka o salike kila tira yo salike da modu di alayhi salatu wassalam ha rahmani mansa annaraje silamaru betena ke kilindi silamaru watilu fanani ke kilindi ale alala hina kabo akoko muhammadu eti kalon men fole nyaaya kela suka sutala ke salla o me ka dolaka o me a desaro londoro ayo men kela ko ati ala ya kalama
mais ko rahmani man sabara lon ko alutena na la sila la tena na la bana alukun folo momin kurase me Allah no ma ta ko fe molla ay dum be kan ka bara kelen ke ay be kila kelen le ko alayhi salatu wassalam ni be na la desa la kana ka ma kun goni ba suban sadi menwu ako mara ya fawro men ni semena tu ko be itake ni men ni se lo nani na wo yo sali men ni se lo ron fla la wo yo sali men ni se lo tanna tan kilina tan sabala wo yo sali ibraka salla ya salika mafa ere semena tu kala ya mina la wo le ma me suban sali ko ya fabrake wo o hina kani jonye o kani an sallallahu qur'ana la kila alayhi salatu wassalam aka kwani semena uri kila ko le la digi anya alayhi salatu wassalam qabla wafati kila alayhi salatu wassalam aka farida sali wa farda ul saliya ko nyaira ke anna anka wolo abana ka suga sali frananke suga sali ka anka ki boro nyam menka ele lobere yam men salla ye wati men kelina ka anka ke nyam menka ala la kila alayhi salatu wassalam ako nyaira ke anna sanni Allah sayate maka nyaira nya siamano o kunye munni na danna nyaira nya kilema kwa kanka kete ni mema o kepi make troya kilema na wuri ni molu kan troya kilema wuri ubra kose ata nyaira ke anna anyaira la anna sana njao ma membara menke akenya woro donc o ti frambara soufe salike woro kila alayhi salatu wassalam ko lawri ko noyama na suga salo na dala la kila alayhi salatu wassalam akenya yirika mais lobba minno anna fikulu sebela mazabu minno sebela urma be sebe wala ko son kenya kural brafo o barake modu nyina ko kurade kasra sabatini kila ma hadisi do alayhi salatu wassalam o ire faranna sabati komena o barake sabatiri duksa sababuri kasali faranna sabati modu goro kila ma men fo alayhi salatu wassalam fen do ni la sirita la sariyaro fen ni sariya ma ben amma fen na hadisi nale amma saha kwala batotwala fen na hadisi nane ake hadisi men do ifuya fanka kabo afani kwala mankan ka batola na batola wala alaykum amra wi ala sabati ala la kilama alayhi salatu wassalam ala la kila alayhi salatu wassalam aka sufe salike ha sayan naraka nasru aga irake ko do lisi benna sufe salioro o tese benna farida saliro nanye farida le salla tanke londuru tila atabe yisi ki farida salla men ni nafla salli la sura nafla salla aribe yisi ye nafla salli o ko so ale la sura nafla salli petre surtout asila bando atra famba kala la sini asraman no yere loddo nata karanke asini abrase urukoma ka wuli ko ka sujiri ke ari wuli ka woke me akaramu me ko me ayejiala kila alayhi salatu re o kala si buruma o buruma on nafla sallallahu fen sufa salikala arisa salla sigini arisa salla alloni kila ko ida ke anna alayhi salatu wassalam rasul alayhi salatu wassalam aga sufa salu ka kanya ida na mallo kilimfo anna ala kila alayhi salatu wassalam kwaka lotan saba sali suro lotan saba salla suro matre lotan saba sallaji ko kila alayhi salatu wassalam na ya fe ka lotan saba sali na ka sarji mina ya fe ka sali da mina aketo lofla le folo salla lofla me uri tela jinya la bake o te jinya la lofla obraban salla donc ari lofla sali ka wojinya ka lofla sali ka jinya lofla ko sali ka jinya lofla ka sali ka jinya lo sin donc
lo fla si madia nani o men ke to lo fla surunen ko men salini donc ka lo fla jan si madia nani sali ma abra fla sali kota ari tahiyya karan ari salamun bla abra fla sali kota ari tahiyya karan ari salamun bla donc lo fla men salini wuri lo jando wonani men wuro ga ke lo seini lo fla ni men bola korawri atrayo kela ko sa ifadi la fonyo ka saidi kurase soro sanikete lo janda minala men ni bana sarji minale koro lo folo ki ala jinye bakela ka soro ifadi mala foli ka saliro atrayo le nye borla lo fla folo men salito ko la sunya afiyo kela ora no bana to rakel lo tandi lo suruni fla men salini ani lo jang segi men salini ka abe salina ta salamuni bamraka woro braka lo tani adi vitri sali lo saba vitri bra sali lo saba salamun kabila la wo lo saba ni nyonte awo bele tu na nyona lo saba mu mele tu na nyona o bra la tan wo kan o bra ke lo tan ani saba atun wo salla wala kalidama alayhi salatu wassalam ala kalini atunye atsufe salikela lotani saba men wo salinya ani doni salinya o fana bori nyoma doni otre salla borori abra sali damina lofla ka salamumla lofla ka salamumla lofla ka salamumla lofla ka salamumla obra kel lo jeldi lo sin fla si madianani donc salamu yebla la fla ver abraba olantu adi lo loru mumen sale ko tu nyona lo loru mumen o momentu to nyona uri wole bra bla senkan obra ketan ani saba obra ketan ni saba witri le salle uri fembe le salle lo segi lo fla ka salamu la mbambarake ka lo loru mumen sali ata salamun blala ni wo kera dongo abra dafa lo tan sabala ko men nala ma hadisi ro anani bulo fula o de koro ni momi ya fe kala suro sadi suro ele ye lo tan sabale salla mba yero ja foka nyamen kante ya kete obra ke ibra be ala la kila ta alayhi salatu wassalam annara la kila alayhi salatu wassalam ko sudo lo katre yelo tanin kilen salla lo tanin kilen mewu atun yo sallaji lo tanin kilen lo fla adi salamullah lo fla adi salamullah na da fara lo tana adi lo kilen sali kala kan ko ke mitri wa hadisin nani katun yo kala alayhi salatu wassalam annara la kila alayhi salatu wassalam kwatun ye lotan kilen salla lotan kilen me ko tre salla bolodi ala la kila alayhi salatu wassalam kwatun ne lotan kilen men salito abolo kanani sali katahiyaka lonnani ko tu nyon salinya kuratewri amana na fikyo kitabulu kono minke mais ni wara hadisi kono ili wasoro lonnani ko tu nyona ka tahiyakara ebraba ka lonnani ngore sali lo sei me uri tahiyabra karan ko jeli signefla lo sei bradafa ni lo sei ndafarantu ka lo sabasari ka o ke ka dafa lo tan kilina lo saba o fana de tu nyona wa hadisi na le hadisi be sahale ala la kirama alayhi salatu wassalam annara kwa tunye lo tan kilin salla atunye kwa tunye lo tan kilin sallati lo segi mume ko salinyona lo segi mume ko salinyona masalamumla ramo yo la ikana fo ka kabira yake akana tina kaka kukurake kila la bara dole wala alayhi salatu wassalam ni wo kerantu donc ari tahiyya karan abra tahiyya karan
ari salatu ke ala la kila alayhi salatu wassalam tahiyaro itulo malo lo singin banko salla tahiyatu makra ka tahiyakran kana sallallahu salli ala muhammad wa ala ali muhammad ha ka ban salatula ibraban salatula warontum ite salamum la eri lo kelen sali lo kelen men sali to iborori wole ko men vitri ibraye lo kelen men sali to iborori wole ko men vitri na bana lo kelen sallantum ade salamum la naka salamum la ari lo fla sali o taro jinya la ko men do donc abrake ko men vitri brato tema wati do problème ye wuli la na misri lula sungaro kono konna fara ko ka vitri sali safo fe ko ka ban ko ka vitri sali sulabando ko ya ka problème ni o be nan ka sali safo fe bo na sali ko sulabando ka le ko me vitri brato tema abe hadisi famu balia kila tres sali kilendo alayhi sallallahu alaihi wasallam ka vitri bla tema na ka lo kilen wo sali donc hadis salamu bla rontu na ka tahiyake sali damne entre tahiyatu ma karam tahiyat salamu tu mabla aka lo segin sali lo segin banko sallaka tahiyake kana se salamu bla dia ka lo kilin bere sali lo kilin o bani to ale kuma brada fa lo kono nola kele men bla le tema wole ye vitriri donc ka o ke ka salamu bla ka soro kontu ka ari kan fe mani fla sali ka sali bla kila ko ka alayhi salatu wassalam wala sura sali bundalla yawa hadisulla anna raqala la kila alayhi salatu wassalam ka kar kan kono no sali arkan kono no braka salla bolo ari lo woro sali ko tu nyona ama salamu bla lo woro sali ko tu nyona ama salamu bla na bana lo woro sallawati menna ari tahiyake abra tahiyake ate salamu bla la kome do lo sen kele nyame ka tahiyake salamu mabla ni o kera ari lo kelen sala damma lo kelen wole urun flanani lo kelen memory ari tahiya karanto ka salamu bla urun flanana abra ba urun tu ari kan femani fla sari o bara la urun flaka o brake kono nori kila la suro sallu tre kila te alayhi salatu wassalam woro suro sali minna ni kilam nasbati ni hadisila kila bolo alayhi salatu wassalam afo ala bolo ko be nyonyo meni semenna kiyo ke mba ko men kassa ni ala kake ella mimora sera nintala ya blay hankilira ni ka nyaye kibra dokelondo pese kwa kila la hadisi de la bara alayhi salatu wasallam le kafsa katme abema black le momen manyaye ele la sura sare be kala fla ka salamu bla o kena bolo kuna ma continue o kelengandi ele manyaye ala ita be kala nani ka salamu bla akenya dole wuri kuna ma continue o kelengandi mais kuni ko kiya be para isro kila alayhi salatu wassalam ala sura salina nyam ka ya beke kuma kila ka nyam ka alayhi salatu wassalam wala nya fole ambolote ni isira akelati ni ko nyai chele ni musoli ibrahim sallallahu ndo ida keti ibrahim sallallahu ndo ida keti afari yoro mi ro kollo sayin ka kasro kata hiyakra afari yoro mi ro kollo woro kasro kata hiyakra londo kene bori mina londo e fari mandila nimbela dene nike iri kila la bara sanse kadota o kapsa continuer di kelenga ma fobra continuer kelenga imamina de ba ala kole ko men semenna ko yoke kila ka nimbe ka nya alayhi salatu wassalam sambra kan nasron nafla sallu kala sanda ke o nyamma aqulu ma tasmaun wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم. أما بعد، فما من باب من أبواب الخير إلا ويدخل فيه الشيطان على المسلم، وقد دخل على المسلمين وخاصة خلال هذه الأيام من أبواب الصلاة ومن أبواب الصوم ومن أبواب ذكر الله سبحانه وتعالى، ولمعصوم من عصمه الله أمر الرحمن من سلطان وكسرتك على الكلام عليه الصلاة والسلام قال دد موبلا درني فن فن نكبل على الكلا كوها كسيكيا من لوم ولا تمنين كسلام بوندا نرك كيراجي ni donni ke silama kan yari hira sɔrɔ kiyama setana fɛ ka daw bɛɛ tu mɔɔlu ye a bɔra da tun yɔrɔ min na a ta dagbɛrɛ la kan da min na talen wɛrɛ kɔtɔ mɔɔlu ɲina ko bato dale ka sɔrɔ bato da tɛ surtout an ye tele fila mɛn nɔ ten sali bonda mɛn na bara yi fɔ kan setana bara don mɔɔlu kan o da fɛ a y'i kan bɔla a sun bonda a bara don mɔɔlu kan o da fɛ a fɛ sun bɛrɛbɛrɛ du k'o datugu ala ko fɔ bonda du ye ten karo laban dina se sisan edina bidaya siyaman ye adina lɔhɔrɔma karo kundon o la ɔrɔ waati in na ten an ye mankan dɔlu mɛn na kɛnɛ komi sɛtana la burukan ne si kɛra fɛn fɔ ka la ala la kɛla la alayhi salatu wasalam mɛ ma sabati arajo ko a bara fɔlɔ ka kɛ muruda fila le a bara la baara ɲɛ dɔ ma a nafa ka bon ka tɛmɛ mɛ n'a la baara la mɔgɔlu bolo minnu fana ni a man kan a de kɛ sababu fana de a de sɛtana de kuma kɛra a bara siyaya arajo la fɛn min ye k'a fɔ kaba ka fɛn bɛrɛbɛrɛ du kɔrɔma tɛ a mɛ ni silamaya kɛ ka jan o fɛn fɔlɔ dɔ ye mun ye nka mɛ na mɛ tile fila mɛn a fɔtɔ sali mɛn ma ko salatu tasbih ko sabati na ala la kira ma alayhi salatu wasalam min y'a fɔ la ko o ma sabati ko subhanallah banki sali le tɛ a fɔtɔ sali mɛn ma arajaba sali mɛn fɔtɔ ko salatu aragaye nda tɛmɛna kan ya jumajan tɛmɛnen don o ye tan kan seginna na arajo dɔ labi kala segin arajo la mɔgɔw tɛ de o ye mɔgɔ ko dɔ ka silamaya développé mais min ye wale présenté la mɔgɔ tɛ kuma la silamaya rɔ ka mɔgɔw kabandi ka yɛlɛ siran jahanama ɲɛ ka arijɛnɛdiya don a yɛrɛ mɔgɔ samani so silamaya kiti yɛrɛ mɛ ni sabati nin tɛ bɛɛ kuma dɔ ko tɛ o ala ni bara kelen diya mais n'a fɔra ko mɛ bi ban ka yɛlɛ fɛn kan mɛ ni diya mɔgɔw de y'aw fɔ to salatu tasbih o mɛn fɔ kan k'a minɛ a daminɛ ma k'a sa laban sanadu de ta la mɛ sahadi pepe ala la kira ma alayhi salatu wasalam ne ma fɔ de wɔlɔ tɛ ba ye nɔ kira dun ko alayhi salatu wasalam laysa al-kadhibu alayya kal-kadhibi ala ahad ni ka wuya la ne kila la alayhi salatu wasalam ani kalamo wɛrɛ la ko kelen tɛ de n'a banna fɔra ko muhamadu ka fɔ ten muhamadu ka kɛ ten mɔgɔ y'a minɛ a la ali sori n'a ka minɛ a ɲini donc ni mɔgɔ min man kadaba alaya mutaamida falyatabawa maq'adahu min an-nar mɔgɔ ni kalon ko wuya ye e bana ko la sabati ne muhamadu ma alayhi salatu wasalam k'i place ta jahanama rɔ sani la saya o kosɔn fɛn fɛn y'a nani k'a la kila la n'a ma sa a ye kitabu jɔn dɔ ka sahali sanadu mɔgɔ min nana la wolo sahani tɛ ko kila ko alayhi salatu wasalam a fa dɔɔni a ba si ma a ko n fa dɔɔni n tɛ i sɔn fɛn na n tɛ i dɔn ma n tɛ kayira di ma n tɛ fɛn di ma fɛn mɛn ni k'i bolo k'a la a di ma ko ɲa duniya kɔnɔ a di ma ko ɲa kiyama kan bɛrɛ siyaman to ko kila ko fa dɔɔni a ba si ye radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam a ko n den o ye mun fɛn de ten a ko fɛn naani y'o de diri ma fɛn naani mɛ wuli a kan ye lɔ naani de ma wuli fo kɛla k'o kɛ alayhi salatu wasalam ye mɛn fɔli ye arkan naani sali ibra arkan naani sali arkan fɔlɔ
ibra wo sadi kaba fatiha la donc subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim ayru wadoro la ilaha illallah wahdahu la sharika la ibara yeswan lay banking ke signetan ani loru ebre sen kurukan ye ake signetan ebre lawuli yake signetan obrake bisaba ani loru neke bere sujiriro yake signetan obrake binani ani loru ebre lawuli ki si sujiri tema yake tan obrake bi loru ani loru ebra sujiri ko yake tan obrake bi woro ani loru niki lawuli woro ina to lo flana ma yake signetan lo kirin be swan lay banking signé bi woro fla ani loru nika ke lo do men na to yo fana keti bi woro fla ni loru obrake jodi de keme ani bi loru lo flana fana yo su ke woro obrake keme ani bi loru dango wo keme saba me wuri bra ke lo nani saliro julumun siyina la te ko be bra yafa ko sabati ni mrake asama no moteno kala aini an yebi men ni ga ya te kala masabata ala kala ma da alayhi sallallahu onni ka ke hali nasro telema bole me ni babaraja jikura nara kana bafa enya kanka mila baji kura kunnawri nyama na kunnawri hali nasro ile jurumun kashiya de ka bebra yafa nasro ko susu ile ni alate ko bebra yafa kan man su be do ko ni sira o kela alu yere ka Allah ko kela ko alayhi salatu wassalam mfa do ni iraja duro yake ni masake la lolo kunyo yesi kelenge ni maseo kera karola ke yesi kelenge ni maseo kera sanke ni dan ko yesi kelenge ni maseo kera esi mu me kono ki yake yesi kelenge ka arogwe alu ko yeti donc hadisi men abole min ala sabati momi to fonaro mo saba mo foro bebe no mako wiya la kila la alayhi sallallahu kala hadisi man kan kata ka kile wiya la di ala la kila la alayhi sallallahu wa hadisi ro yiwa sanadu mafia mo frana benkeni woma ka febolo yani kateme mo beka ali bra hadisi kuro la bla kono ya te to la kono wo fem fo fensu men fo sabaru ma men fo dol ma men fo makete mo sabana hasino nyini roti mai woto fole hadisi rota abola mi jonyari hate afoto le makoma chukuru hasini woti mai mba sade wala ko yetendi ibara ke yekungo le sorona ka yila ke ko kila ka entre ka men ke alayhi salatu wassalam ite kayra si sorona woro non kosse kuma memma bi bara foyan ka koro anya rajaba tri flamin noti akumali do ngir bara la me radio la c'est kelente c'est flat kwa sahani donc ali anya nyini ay kana la pato fenna même ça men sahali ama bawo kala fa sura sari kenya mi fo lembolo te ni kala ku kale so amra bawo kala do yetre mo kenya su men folo ak men sahali kala ma anto ke sani tono sorora même sahama kuma men anyo la bato la wala afani ko la trompela le ka do arjine kono afani ko mo do na arjine kono le ere siale muhammadu do ki ba muhammadu kuna alayhi salatu wassalam ki woto do na arjine kono afani ko kala de salisu fulana me ya do da tele fulana no salatu ragai wala ya rajaba salih rajaba alim sa folo alim sa min temeninti wo ka damina talata lo ma ka sara ba lo na kule kan ya rajulla yete ko o sare o kan ka ke lotan ko kan ka ke wo jurumu me ya fa arajaba da kuro nka fo arunye mi birna ila tele saba sundu na wele ila tele saba sundu sunjulu ye milla sungaru ye surunya ka wuli sa ila sunjulu sara
mi dirni tenen ni alim sadu sunna ura ila sungulu mais sungre mana kono men sabatini ni sali gre manna kono men sabatini o sali fla menri bira ya modu bira ba o fola ay bira ba o sallu kala tele flan ay tate suro saliro ay tate na fla sunno ay tate dogore fona bra ka sungaro kli ora nanu manta fanno abra foyanta ani wati eren fosse ka foka suro ko dobra wala radio la ka kuma damina dori telephone ka foka ko arajaba ko te ko tunya woro dori amen tono ikamundi kadi ahsana man intaha ila ma qad sami'a ko mole branya membra men lo ikorati buruke woro ati ko seno man nenno men lo nte pola wokan fote lugre yena men sahale katuma woka ninno kono la frida nyini yalike والصلاة ركعب من الإسلام وفنا استلي لديكو واتي منا ما كان كرجع البلول لا سريتالا سالغري ما سباتي راجا ولا دي سونغري ما سباتي راجا ولا دي نا سباتي داي دينا الله امبي كور امبي اني سينا كبلا كلينلا نا سباتي امبي كلا كلين كو عليه الصلاه والسلام دينا يدان ما ان يفدي بي كا كورو دون كبا بele benama ko fami yeni bay ma saha anni as-salatu tasbihukun woro anya nyere matanga ka bo shaytana pasla uruma akana na ke sababuri na para berebere ari ke sababuri ko ci kila ko alayhi salatu wassalam ihrsala ma yanfa'uka yenna fa fen ko men fa yika yenna ka fen ko men fa yika ar dunar te bara ye femen ka bara te na fasoro la ki ya ko o to ki do breke e ko to patum minke no woto kla ye makunkoli ato ye fenke men da fadi ki kan halabra do ya bay mani ni ato de no men ke tre jonko tre muhammad ko alayhi salatu wassalam hanna soro bara men ke libulu do ma ne tre kila ko wo ko en ba de ki kiyama me iblis ke kuro kurunke e tre muhammad ko tre mo me muhammad do ma men ke alayhi salatu wassalam perde baralla perde kaslama bara ala dari dina famu kadi amma ala buru ala mo kera kataw men do kala ya fama ala mo kera salamatu salatu tasbihu ko salatu arakai ko radio do li kulela men nabi ali anya nyini de do senta la kasabatini ala la kera ma alayhi salatu wassalam nise ka kuma blamenga salgo parti dole we mundi kala ko alayhi salatu wassalam idha ishtadda al-harr fabridu bis-salah fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannam kala ko alayhi salatu wassalam ni tara beleyara ka fotra bra beleyara bra fo tara do bra bo tara bra beleyara no karantu modi usila sumaya ko taro kay salwati rusansi aya maji oro ko kalo tarabara gele ya baake fa fay bra jahna ma dayele ka do ba fontulna ba jahna ma ta do de do lumna kan kisama ala bulu ala mo kala o ko so ko dina ye mo hakili sante note ne kaminan ma jahna ma sofe ba wati memori anda fon ko an kan salo watila sani kisi ka boja me ko anyi sali ko tu watila anya maji ha tele masu wolela fen dori ke moda ye ko kanyi kasura kanyi te tele bo wati tele be wati donc ko anyi sali to ye wati wala ise ko ye bola setana krefla de nyonte abrake bela setana krefla de nyonte no nara bele la salima sali julutila imado misrila ko ya fe kisi no sali suru te sababu ye mena koni ki sali watu le na to bena setana patulalu korate tiulu wila sujidi wati le uri setana ye ko la sujidi ni le takana nyombe ke sali ko tu yifi tele la tele wati kundo ko aidina kana jahannama dadu ataye dadu nale tele la tele wati ata dadu wati me ko kana bila sar wati ma fi ki ma boy kila le ko ta de sallallahu alaihi wasallam
ya to tele ye jenke doni ni kara salin gela tu nasro ko no te ni kamina ma jahannama da dun wati me urana fo ka nya salin ko san kisi ka ko medina ya kundo sanfere bon sisan konni fontoni ngorara ko juya kwanye sarwati maji mbara ye tele flam menori mo sama mbara sarwati maji yelleru mase akela mafo kuni tarabora amo fare ay ko ye hadisi kolola nimmenno kra ayela kranande no kra mon senen nimmenno kra ayela ya kayo anso kila ko le da star na abara da watina ka fabra gele tararo mrabo amase olo no kra fa abredo bisala mena fare ko trabili kumbo doni nene do basani ay bro ke kala mo fode ay ta hadisi le hadiso bari kay bolo ay la saki do fangre o ko ni mabo kala la hadisi kitabu do mena tani ay jamtu yoro abrabo nya bi abrabo nya sini brake ko ay salawati ru maji lan salfana ni lan salale ko ma foy ko na bore ko ya maji o ta sariyari mbara ala dali nti ala kala ya famma ala mo kera kambe ansema ala bulu ala mo kera amra rahmani masadari fen naka do nyini men ta keni go yasida men bulu fenye namra do modu bulu men ta keni mo julu ya la mo ya fe kala malo ya ni fen na dele ni amra ala dali ala de se betala julumanti la julu sara kan no ya ruma ala bulu ko ke ala bulu ala mo kera ilo hamiye milla la maloya kay kisama ala bulu ala mo kera jangaro tolu kal basi ala bulu ala mo kera amra rahmani man sadarinti ala slamar be fa kay deme ala bulu ala mo kera ay la be sidenu kay da kanna ala bulu ala mo kera lon nyini denu ka lon di wuluma ala bulu ala mo kera amra rahmani man sadarinti ala sani sayake ta ansorona mamen nyayenti ala nyu ya an dina ala bulu ala mo kera اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نهره واسكله بنفسه عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.